салом бачаҳои азиз. имрӯз ман ба шумоён яке аз афсонаҳои халқи тоҷикро нақл мекунам ки ҷазои ҳиллагар ном дорад. аз шумо хоҳиш мекунам ки онро бо диққат гӯш кунед. буд набуд як рӯбоҳ буд. рӯбоҳак айёр буд, ба хӯрдан тайёр буд, тоқати кор надошту аз меҳнат безор буд. як рӯз ӯ танҳо дар хона зиқ шуда ба сари роҳ баромад ва дар он ҷо мӯрчаву сангпуштро вохӯрд. ҳар се дар боби дӯстӣ суҳбаткунон ба тарафи ҷангал равон шуданд. вақте ки аз хирманҷо мегузаштанд, як миқдор гандумро ёфтанд ки дар сари роҳ рехта буд. мӯрча зуд ба тарафи он давида як донаашро гирифту ин тараф он тарафашро нигоҳ карда гуфт: оҳ, чӣ гандуми сара будааст, калон калону пурмағз. агар ман ин гандумро ба хонаам гирифта барам, тамоми зимистон мазза карда мехӯрам. эҳа, гуфт рӯбоҳ, чӣ хеле ба хонаат мебарӣ? ту аҳди дӯстиро фаромӯш кардӣ, ҳа? ҳоло ки мо дӯст шудаем, ҳар чизеро ки ёфтем бояд 3 тақсими баробар кунем. ҳамин тавр нест, сангпушт? ин гапаш дуруст аст, гуфт сангпушт. баъд рӯбоҳ ба гандум нигоҳ карда: эҳе, ин тамоман кам ку? ин ба кирои тақсимкунӣ ҳам нест. гӯш кунед, биёед беҳтараш ягон замини хуб меёбему. ин гандумро дар ҳамон ҷо мекорем. вақте ки ҳосилашро гирифтем, ана баъд тақсим мекунем. чӣ гуфтед? мӯрчаву сангпушт ба якдигар нигоҳ карданду ба гапи рӯбоҳ розӣ шуданд. баъд онҳо гандумро ғун доштанду заминкобӣ рафтанд. онҳо рафтанд, роҳи дурро тай карданд. ба ногоҳ рӯбоҳ ана гӯён дод зад. онҳо гуфтанд: чӣ шуд? ана ёфтам. ана он теппаро мебинед? мебинед ё не? мебинем, гуфт сангпушт. албатта мебинем, гуфт мӯрча. ана дар зери ҳамон теппа як замини хеле хуб аст. биёед ба ҳамон ҷо рафта гандуми худро мекорем. онҳо ҳар се ба тарафи теппа равона шуданд. вақте ки ба он ҷо омада расиданд, диданд ки дар ҳақиқат замин барои коридани гандум хеле хуб аст. баъд гандумро ба як тараф гузоштанду ба шудгори замин сар карданд. ҳар сеяшон каме кор карда буданд ки ҳамин вақт рӯбоҳ оҳ гӯён боз дод зад. онҳо ҳайрон шуданд: чӣ шуд? ана он теппа, нигоҳ кунед, ана ҳамун теппа мехоҳад ки ба болои мо чаппа шавад. шумо кор кардан гиред, ман рафта онро дошта меистам, гуфту ба ҳардуи онҳо ҳатто фурсати гап заданро надода давида рафт ва болои теппа баромаду дароз шуда ба ҳузур хоб рафт. сангпушт ба мӯрча нигоҳ карду гуфт: ин дӯстамон моро фиреб мекунад. хайр, ғам нахӯр, сангпушҷон, гуфт мӯрча. фиреб кунад, ҷазояшро медиҳем. ва онҳо корашонро давом доданд. онҳо тамоми рӯз кор карданд, заминро шудгор карда донро пошиданд ва баъд ба зери дарахте рафта дар сояи он дам гирифтанӣ шуданд. сангпушт: хуб меҳнат кардем, гуфта арақи пешониашро тоза кард. меҳнат кардем, роҳаташро мебинем, гуфт мӯрча. ҳамин вақт рӯбоҳ ҳам расида омад. ман ҳам меҳнат кардам. меҳнати ман аз ҳама вазнинтар буд. агар ман он теппаро дошта намеистодам, он рост омада ба болои замин чаппа мешуду касе ёфт намешуд ки ба ҳоли зори мо гирия кунад, гуфт рӯбоҳ. сангпушт бошад: хайр, шуд, бас аст. ин кор тамом шуд. биёед акнун ба хона бармегардем. ва ҳар сеяшон ба тарафи хонаҳояшон рафтанд. аз он рӯз чанд вақт гузашт. донаҳои гандум аз зери замини нарм неш зада баромаданду майса шуданд. баъд майсаҳои гандум ба боло қад кашида хӯша бароварданд ва баъд аз ин дон баста пухтанд. мӯрчаю сангпушт ба назди гандумзор омада инро диданду хеле хурсанд шуданд. баъд онҳо гандумро дарав карданд
банд бастанд, خیرمن کردند و کوفتند. بعد از این آنها گندم را باد داده از غلبیر گذراندند و نو میخواستند آن را تقسیم کنند که همین وقت روباه هم از کجای پیدا شد و السلام دوستانم گفته پرسید ها شما این گندم رو به من تقسیم کردنی بودید؟ این کم کو؟ این گندم رو باید یک نفر صاحب شود. خیر تو که کار نکردی گندم رو نگیر گفت سنگ پشت. با من و مورچه یک باشد همینش هم دولت کلان است. ها گفت روباه تو عهد دوستی رو فراموش نکن. این گندم رو گفتم که باید یک کس صاحب شود. برای همین یک شرط دارم. انا اون درختی صده رو میبینید؟ پرسید روباه. مورچه سنگ پشت نگاه کرده گفتن بله میبینیم. بیاید به همونجا رفته از همونجا تا اینجا دویده می آیم. هر کسی که یکم دویده آمد گندم از آنی او می شود. نه گفت سنگ پوش من راضی نیستم. من میدونم که تو از ما زودتر دویده می آیی. نه ولی مورچه به طرف سنگ پوش چشمک زده گفت من راضی هستم. ما می رویم. رفتیم سنگ پوش جان. و وقتی که آنها به راه برآمدند مورچه به گوش سنگ پوشت چیزی را پیچر کرده گفت. همین که آنها به زیر درخت صده رسیدند روباه اعلان کرد تیار شوید. تیارید؟ بله تیار. پس گوش کنید. 1 2 3 دویدیم. گویان چرخه زده روباه به سوی گندمزار دوید و او حتی نفهمید، حتی حس نکرد که مورچه به دم وی چسبیده بود. وقتی که او به نزد گندم دویده آمد خیلی خوشحال بود و اکنون من یکم شده آمدم و این گندم حق حلال خودکم است. گویان خوشحالی میکرد که یک بار آواز مورچه را شنید. هی دومت را بردار. چی دومت را به بالای من ماندی؟ چی این مورچه است؟ حیران شد روباه. تو در کجایی؟ دومت را بردار میگویم. من در بالای گندم، تو دومت را به بالای من ماندی. بردار. روباه دومش رو میگیرد و میبیند که در حقیقت مورچه در همونجا. چه خیل تو از من پیشتر اومدی؟ این گندم از آنی من است نه از آنی تو گفت مورچه. نه من به این راضی نیستم گفت روباه. گندم فقط از آنی من میشود. همین وقت سنگ پشت هم رسیده آمد. های روباه گفت وی جان شیرین است یا گندم؟ تو چی سفسطه میگویی؟ گفت روباه با وی. سفسطه نه. وقتی که به اینجا می آمدم 2 سگ تازه رو دیدم که به طرف تو آمده ایستادند. آنها تو رو میکابند. روباه که از سگها بسیار میترسید. چی گفتی؟ سگها به این طرف می آیند؟ وای چه جانه گفت تو؟ باقی بهش نگاه نکرده گریخته رفت. سنگ پشت و مورچه به حال او خندیده بعد گندم را 2 تقسیم برابر کردند و به خانه هایشان برده تمام زمستان آن را مزه کرده خوردند. انا همین بود جزای حیله‌گر بچه‌های عزیز. امیدوارم که شما از این افسانه بسیار چیزهای خوب را آموختید. خیر عزیزان دلم، با امید دیدار تا برنامه‌های آینده با شما خیر و خوش میکنم. تا بازدید دوستانم.